Monggo Pak Taufik, kita mulai aja, monggo. Buka. Ya, Pak. Monggo yang buka, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Islam Siti Hajar, yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SD Islam Siti Hajar, khususnya kelas 5 dan kelas 6. Pertama-tama marilah kita sama panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah berkat rahmat karunia-Nya, alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam ke-17 Ramadan atau malam Nuzulul Quran, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan sehingga pada malam ini kita bisa bertemu melalui kegiatan Zoom. Untuk itu marilah kita sama-sama membacakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tetap terimpakan pada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwasanya kegiatan hataman Quran atau pada malam Nuzulul Quran ini adalah satu rangkaian dengan kegiatan peningkatan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah pada Ramadan tahun 1442 Hijriah ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan malam Nuzulul Quran ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan malam Nuzulul Quran ini akan kita isi yang pertama dengan kegiatan uraian hikmah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rifai SPDI, dan selanjutnya kita akan ada kegiatan prosesi hataman Quran dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada surah-surah pada juz 30, dan terakhir insya Allah kita tutup dengan bacaan doa Fatmil Quran. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Ahmad Rifai SPDI untuk memimpin kegiatan ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Dari pengantar dari saya, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pada Bapak Taufik Ismail SPDI selaku Kepala Islam Siti Hajar. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, dan tak lupa anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak di hari yaumul akhir mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, langsung saja ini Pak Rifai menjelaskan mungkin 10 menit ya tentang apa pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran
Sebelum panjang lebar menjelaskan nuzulul Quran, marilah Bapak Ibu dan anak-anakku semua kita mengingat firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan bulan dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dalam firman Allah surat Al-Baqarah 185 sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu turunnya saat bulan Ramadan. Memang Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Akan tetapi momen turunnya Al-Quran itu oleh Allah, memang peristiwa nuzulul Quran itu bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Makanya bertepatan dengan malam ini seluruh keluarga besar SD Islam Siti Hajar dan anak-anakku SD Islam Siti Hajar kelas 5 dan kelas 6, kita pada malam hari ini mudah-mudahan dalam memperingati nuzulul Quran kita semua mendapatkan keberkahan, keagungan dan kemuliaan pada malam hari ini, yaitu malam nuzulul Quran. Ada beberapa hikmah ataupun kaifiyah atau manfaat kita memperingati nuzulul Quran. Ini Pak Rifai di antaranya ada 5 poin, yaitu adalah hikmah memperingati nuzulul Quran. Yang pertama, hikmah pertama memperingati nuzulul Quran yaitu pertama, mengingatkan peristiwa turunnya Al-Quran, di mana turunnya Al-Quran itu kalaupun kita tidak bertepatan dengan peristiwa nuzulul Quran ini, belum tentu kita ingat kapan turunnya Al-Quran pertama kali. Jadi turunnya Al-Quran saat pertama kali itu memang bertepatan dengan malam nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan, saat peristiwa beliau Rasulullah SAW saat menyendiri di Gua Hira, itu beliau saat itu muhasabah di hadapan Allah, lalu didatangi oleh malaikat Jibril, dan permulaan itulah pada bertepatan dengan malam hari ini, waktunya sesuai dengan malam hari ini, yaitu malam 17 Ramadan, beliau Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Iqra, yaitu permulaan. Yaitu pertama hikmahnya kita setidaknya mengingat peristiwanya Al-Quran itu pada saat malam 17 Ramadan. Itu menjadi titik awal peradaban manusia ataupun merupakan titik awal di mana wahyunya Allah diturunkan pertama kali. Al-Quran. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu pertama Al-Quran, yaitu memang saat malam 17 Ramadan atau malam nuzulul Quran. Yang ketiga, hikmah yang ketiga mendekatkan diri kembali pada Al-Quran. Mengapa hikmah mendekatkan diri kepada Al-Quran? Secara fakta, di saat bulan Ramadan ini seluruh umat manusia atau seluruh umat Islam itu semangat membaca Al-Quran. Semangat kembali muhasabah Al-Quran. Mereka semangat kembali membaca dan mengkaji Al-Quran. Baik dimanapun berada, saat bulan Ramadan ini Al-Quran
Al-Quran seagungkan. Beda dengan hari-hari biasa. Hari biasa kita itu Al-Quran belum tentu kita baca dalam hari sekali, belum tentu. Bahkan 1 bulan belum tentu kita baca. Tapi kalaupun bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, khususnya apalagi untuk malam ini, seluruh umat manusia ingat bahwa malam ini adalah turunnya Al-Quran pertama kali. Makanya hikmah yang ketiga adalah mendekatkan diri kembali pada Al-Quran dengan membaca dan mengkaji, muhasabah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam malam kemuliaan. Artinya malam kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Apa anak-anak malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu ada yang menyebut malam 1000 bulan. Malam ada yang menyebutkan malam kemuliaan, malam keberkahan. Mengapa demikian? Karena saat malam Lailatul Qadar itu seakan-akan semua pintu langit, semua pintu kemuliaan, semua pintu surga oleh Allah dibuka. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sebutannya malam 1000 bulan. Karena apa? Di saat malam Lailatul Qadar, siapa yang mau beribadah 1 kali, maka pahalanya akan dilipatkan 1000 kali kebaikan. Itu saking mulianya malam Lailatul Qadar atau malam saat diturunkan Al-Quran. Hikmah yang kelima yang terakhir, mengamalkan petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita itu semua sudah tahu. Al-Quran itu merupakan petunjuk ataupun kitab penyempurna ataupun kitab yang paling terakhir yang diterima Rasulullah SAW adalah menjadi penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Makanya momentum Ramadan dan momentum malam Nuzulul Quran ini kita kembali untuk mengingatkan hati kita, mengingatkan pikiran kita, mengingatkan diri kita untuk dapat petunjuk yang Al-Quran. Apa? Mengamalkan segala petunjuk mulai dari kehidupan. Dalam Al-Quran itu sudah diatur mulai dari sosial, ekonomi, hukum syara dan sebagainya. Dalam Al-Quran itu ada merupakan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita, merupakan petunjuk agar hidup kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu anak-anak. Jadi hikmah peringatan Nuzulul Quran itu sekali lagi saya bacakan, saya dari Pak Rifai, saya rangkum. Yang pertama, mengingatkan peristiwa turunnya Al-Quran, bahwa malam ini merupakan malam yang agung, mulia, dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata keagungannya. Yang kedua, perintah pertama Al-Quran memang bertepatan dengan malam hari ini. Yang ketiga, mendekatkan diri kembali pada Al-Quran. Assalamualaikum Mbak Dev. Mungkin aku masuk Pak? Putus-putus ngin aku.
Masuk, Masuk, Pak. Pak. Mohon maaf dari koneksi dari Wi-Fi terputus. Selanjutnya mungkin pengantar tentang saya ulang. Pengantar tentang penjelasan nuzulul Quran dan hikmahnya. Kalaupun kurang jelas, nanti mungkin bisa direview dengan videonya. Ini putus-putus dari saya, Mbak Dewi. Selanjutnya, mari Ibu dan Bapak Ibu semuanya, kita langsung mengatakan Al-Quran sebagai rangkaian kegiatan rutin, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran selama 30 juz, dan bertepatan dengan malam hari ini kita membaca bersama-sama Al-Quran juz 30 dari surat Ad-Duha ya Nana. Dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nanti setelah itu Pak Rifai membacakan doa khotmil Quran dan kita semua mengamini mudah-mudahan peringatan nuzulul Quran pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemuliaannya, dan semua keluarga SD Islam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah, setelah itu membaca surat Ad-Duha. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينطق لنسفعا بالناشية ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك يسي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات شبحا فأسرن به نقعا ووسطن به جمعا إن لسان ربه لكنود إنه على اللقاء شهيد وإنه لحب الخير شديد لا يعلم إذا بعثر في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرس المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الخطمة وما أدراك ما الخطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤشدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نشر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah Bapak Ibu, bacaan surat dari At-Duha sampai An-Nas selesai. Marilah doa bersama khutbah Quran. Ini kita baca. Sama-sama doa khutbah Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا أنبياء المرسلين جميع الصحابة والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك يا كرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وبشرافة ختم القرآن وألبسنا بحياة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل
القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا حجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين طيبين طاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعزة والمشافين والمقيمين في برك وبحرك أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم اغفر الشواب ما قرأناه ونور ما تلونه لروحك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربنا ومشايخنا لمن له حق علينا وبأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Quran. Apa yang saya sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi besar harapan kita, mudah-mudahan peringatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan keagungan kemuliaan pada malam ini, dan akhirnya kita semua keluarga besar ID Islam Siti Hajar dijadikan hamba Allah, jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW dan menjadikan hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya dari saya dalam memimpin untuk rangkaian acara kan sekian. Lebihnya apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Rifai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Taufik Ismail. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifai yang sudah memimpin kegiatan peringatan Nuzulul Quran pada malam ini. Mudah-mudahan amal panjenengan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya semoga kegiatan peringatan malam Nuzulul Quran ini tentunya membawa berkah buat kita semua, buat keluarga kita semuanya, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Akhirnya kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sampai nanti akhir Ramadan dan kita semua mendapatkan gelar orang-orang muttaqin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa terakhir, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru semuanya, semoga wabah penyakit COVID-19 ini segera berakhir, khususnya di negara kita Indonesia, umumnya di dunia ini, sehingga segala aktivitas kita, pembelajaran kita bisa segera normal kembali, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kegiatan peringatan Nuzulul Quran pada malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kan ya.